December 21st, Kayagata Sati Center, Majjhima Nikaya 111, Anupada Sutta, Bhante Vimalarapsi. Thus have I heard on one occasion, the Blessed One was living at Sawati and Jeta's Grove, Anathan Pendika's Park. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. That makes a difference. There he addressed the monks thus, "Monks, venerable sir," they replied. Di sana beliau berbicara kepada para biku demikian, "Para biku," Bante jawab mereka. "Monks, Sāriputta is wise." Para biku, Sāriputta memang bijaksana. Now remember, every time you hear the word wise or wisdom, it's talking about the links of dependent origination. Ingat, apabila di dalam sutta ada kata-kata tentang kebijaksanaan atau bijaksana, di sana membicarakan tentang rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. Now, one of the reasons that it took Sāriputta so long to become awakened, salah satu alasan mengapa Sāriputta menjadi agak terlambat untuk tercerahkan, it took him 2 weeks. Memakan waktu 2 minggu untuk beliau, instead of 1. Bukannya 1. The reason is he was so interested in how all of the links of dependent origination worked that he kept on keeping his attention on how it worked instead of just observing it and 6R'ing it. Alasannya mengapa Sāriputta terlambat menjadi tercerahkan karena saat beliau melihat rangkaian paticca samuppada ini muncul, beliau itu sangat tertarik memperhatikan bagaimana itu muncul, bukannya melepaskan dan melakukan langkah 6R. But he was so interested in it that he developed a little slight attachment to it. Karena beliau itu menjadi tertarik di sana, sehingga di sana ada kemelekatan. He developed the mind that said, "I want to know." Ia mengembangkan satu pikiran tentang saya kepingin tahu. Then one day he was fanning the Buddha while the Buddha was giving a Dhamma talk. Tiba-tiba satu hari saat beliau mengipas-ngipas Sang Buddha, sewaktu Sang Buddha memberikan ceramah Dhamma, he was listening to the Buddha talk. Beliau mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha, and he realized that the Buddha was not even attached to the Dhamma. Beliau menyadari bahwa bahkan Sang Buddha sangat tidak melekat kepada Dhamma. So he thought, that's it. I have this attachment, and he let it go. Akhirnya Yang Mulia Sāriputta menyadari, itu dia, saya memiliki kemelekatan di sini, dan akhirnya beliau bisa melepaskannya. And then he became an arahat. Dan saat itu juga beliau menjadi seorang arahat. So that lets you know that even one little tiny attachment, itu menjelaskan kepada Anda bahwa walaupun satu jenis kemelekatan yang sangat kecil can stop you from attaining nibbana. Bisa menyetop Anda untuk mencapai nibbana. Okay, Sāriputta has great wisdom. Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang besar. Sāriputta has wide wisdom. Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang luas. Sāriputta has joyous wisdom. Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang gembira. Sāriputta has quick wisdom. Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang cepat. Sāriputta has keen wisdom. Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang tajam. Sāriputta has penetrative wisdom. Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang menembus. During half a month, monks,
Selama setengah bulan para biku, Sāriputta gained insight into states one by one as they occurred. Sāriputta telah memiliki pandangan terang ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika keadaan itu muncul. Now Sāriputta's insight into states one by one as they occurred was this. Inilah pandangan terang Sāriputta ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika muncul itu. Now you notice that we were talking about the word insight. Anda memperhatikan kita membicarakan tentang satu kata pandangan terang. Now listen to this next part. Dengarkan ini baik-baik. Here monks quite secluded from sensual pleasures, Di sini para biku sangat terpisah dari kesenangan indera, secluded from unwholesome states. terpisah dari keadaan-keadaan tak baik. Sāriputta entered upon and abided in the first jhāna, Sāriputta masuk dan berdiam di dalam jhana pertama, which is accompanied by thinking and examining thought. yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, With joy and happiness born of seclusion. dengan kegembiraan dan kesenangan yang terlahir dari kesendirian, And the states in the first jhāna, dan keadaan-keadaan di dalam jhana pertama, the thinking, the examining thought, awal pemikiran, kelangsungan pemikiran, the joy, the happiness, the unification of mind. kegembiraan, kesenangan, dan kemanunggalan pikiran. Now these next 5 things that I'm going to talk to you about are 5 hal ini yang akan Bante bicarakan adalah the 5 aggregates 5 pancakanda atau 5 kelompok kehidupan. and as I showed you on this Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bante dalam lembaran ini, the 5 aggregates and the 4 foundations of mindfulness are the same thing. bahwa 5 kanda atau pancakanda atau 5 kelompok kehidupan dan 4 dasar kesadaran ini adalah hal yang sama. So when we talk about the 5 aggregates here, Waktu kita membicarakan tentang pancakanda ini, we're talking also about the 4 foundations of mindfulness while he is in each jhana. kita juga mengalami 4 dasar kesadaran di setiap tingkatan jhana. So what we're really saying here is Jadi yang dikatakan di sini adalah the jhana practice and insight practice are yoked together. bahwa latihan jhana atau samanta bersama-sama dengan pandangan terang ketenangan ini bersama-sama menyatu. Now this can only occur Ini hanya bisa terjadi when you practice the 6 R's. kalau Anda mempraktekkan langkah 6R. You need to practice right effort. Anda harus mempraktekkan usaha benar. And if you don't practice the right effort, then the jhana practice is over here and the insight practice is over here. Karena kalau Anda tidak memperhatikannya dengan baik, maka latihan jhana jhana atau samatha ada di sini, dan pelatihan tentang pandangan terang atau vipassana ada di sebelah sini. So what this sutta is actually saying Apa yang yang dimaksudkan di dalam sutta adalah is that the jhana practice and the insight practice are practiced together. bahwa latihan jhana atau samatha dan latihan vipassana atau pandangan terang dipraktekkan bersama-sama. They're not separate practices. Mereka bukan latihan yang berbeda. They only became separate practices 1,000 years after the Buddha had died. Itu hanya dipraktekkan 1000 tahun setelah Sang Buddha wafat. So, there is 2 different kinds of jhana
practice. Jadi ada dua jenis latihan jhana yang berbeda. The kind that the Buddha talks about in the Sutta, Yang satu jenis adalah yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Sutta, and the kind of jhana practice that is practiced in commentaries. dan latihan jhana lainnya adalah latihan yang dipraktekkan oleh kitab komentar. And they are not the same thing. Dan mereka bukanlah hal yang sama. Now, I've told you before the difference. Bante sudah memberitahu perbedaannya. When you're practicing what the Buddha taught, Kalau Anda mempraktekkan apa yang diajarkan Sang Buddha, your mind is on your object of meditation. perhatian Anda sedang bersama objek meditasi Anda. And there is a distraction. Tiba-tiba ada satu gangguan. The instructions are to let go of that distraction, Instruksinya adalah melepaskan gangguan tersebut, then let go of that tightness in your head, in your mind, dan caused by that distraction, dan melepaskan ketegangan dan keketatan yang muncul dalam pikiran dan kepala Anda yang disebabkan oleh gangguan tersebut. then you will notice that your mind is very pure Anda akan memperhatikan pikiran Anda begitu murni, and you have let go of craving. dan Anda telah melepaskan tanha atau nafsu keinginan. Then you bring this pure mind back to your object of meditation. Dan Anda membawa pikiran yang murni ini kembali ke dalam objek meditasi Anda. Now, with the kind of meditation practice that most people do practice, Ada satu jenis yang biasanya dipraktekkan oleh banyak orang. it is called one-pointed or absorption concentration. Itu yang disebut dengan latihan absorpsi atau konsentrasi pada satu hal. When you practice one-pointed concentration, your mind is on your object of meditation, Kalau Anda mempraktekkan meditasi absorpsi atau konsentrasi satu titik, pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda, there is a distraction. lalu ada gangguan. The instructions for this kind of meditation is that you immediately let go of the distraction and come back to your object of meditation. Instruksinya adalah dengan segera Anda lepaskan itu dan segera kembali ke dalam objek meditasinya. When you do that and you don't have that relaxed step, you are bringing craving back to your object of meditation. Kalau Anda melakukan ini, maka Anda membawa tanha kembali ke dalam objek meditasi Anda kalau Anda tidak merilekskan. And that kind of meditation practice Dan jenis latihan meditasi itu is what makes mind one-pointed. membuat pikiran ini menjadi terkonsentrasi pada satu titik. So you stay on your object of meditation and are never distracted away from it. Anda tinggal bersama objek meditasinya dan tidak terganggu lagi oleh apapun. When you get deep enough in your practice, Waktu Anda masuk cukup dalam latihan itu, when you're practicing one-pointed concentration, kalau Anda mempraktekkan konsentrasi satu titik tersebut, the force of the concentration pushes down or suppresses the hindrances. latihan seperti itu menekan gangguan-gangguan untuk muncul. Now, this can look like it's a good thing, Sepertinya ini adalah hal yang bagus. except when you get out of the concentration state and come back to your daily life, there is no personality development. Yang terjadi kalau Anda sudah keluar dari meditasi seperti itu, maka tidak ada perubahan kepribadian di sana. In other words, you can be very angry at someone before you go sit in meditation, Dengan kata lain, mungkin sebelum Anda duduk bermeditasi, Anda mungkin marah pada seseorang. then do the meditation Kemudian Anda bermeditasi, and come out of that meditation and be just as angry as you were before you meditated. dan saat Anda keluar dari meditasi itu, Anda masih tetap marah kepada hal tersebut sama seperti sebelum Anda bermeditasi.
And this is one of the things that a lot of people come and talk to me about. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang datang kepada Bante untuk membicarakan hal tersebut. They say, I've been doing this meditation for so many years and I don't feel any different. Mereka mengatakan pada Bante, saya sudah melatih meditasi ini tapi tidak merasakan perbedaannya. That will not happen when you practice what I'm showing you. Itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda mempraktekkan apa yang Bante tunjukkan kepada Anda. Because I'm showing you not only how to develop good collectedness of mind, karena Bante menjelaskan bukan hanya untuk mengembangkan satu pikiran yang menyatu, and you get into jhāna, but it's not the same kind of jhāna. Dan Anda masuk ke dalam jhana, tapi bukan jhana yang sama. It's not the same as the absorption kind of jhana. Tidak sama dengan konsentrasi absorpsi jhana yang disebutkan itu. The thing that makes it very confusing yang menjadi hal yang membingungkan is the word jhana itself. Adalah kata-kata jhana itu sendiri. Because you hear the word jhana and you naturally think it's this. Karena Anda berpikir satu kata jhana dan Anda berpikir ini dia. Without being told that there are two kinds of jhana, tanpa pernah diberitahu adanya dua jenis jhana, everything gets confused. Semuanya menjadi membingungkan. Now, I spent almost 3 years in Burma. Beliau sudah tinggal di Myanmar selama 3 tahun. I did straight vipassana practice. Beliau melatih latihan vipassana secara langsung. The Burmese style of vipassana. Cara orang Myanmar yang melakukan vipassana. And I was told over and over and over again. Dan beliau berulang-ulang kali diberitahu, don't practice jhana practice, it does not lead to nibbana. Diberitahu bahwa jangan pernah melatih latihan jhana karena itu tidak bisa mencapai ke nibbana. The only way you can attain nibbana is by practicing insight meditation. Cara hal Anda bisa mencapai jhana hanyalah dengan melatih latihan vipassana. And they're correct. Dan mereka ada benarnya. When you're practicing one-pointed absorption concentration. Kalau Anda mempraktekkan konsentrasi satu titik. But when you're practicing what it says here in this sutta, tetapi kalau Anda mempraktekkan apa yang disebutkan di dalam sutta, you are practicing while you're in the jhana, the 4 foundations of mindfulness. Maka Anda akan mempraktekkan jhana itu di dalam 4 landasan kesadaran. In other words, you're practicing jhana and vipassana at the same time. Dengan kata lain, Anda mempraktekkan jhana dan vipassana bersama-sama. But an awful lot of people, they hear the word jhana and they just shut down. You can't attain nibbana if you practice jhana practice. Tapi banyak sekali orang yang bilang, kamu tidak bisa mencapai nibbana kalau Anda mempraktekkan latihan jhana. But actually it depends on the kind of jhana practice you are doing. Tapi itu sebenarnya tergantung dari latihan jhana yang Anda lakukan. That one extra step of relax. Satu langkah tambahan untuk merilekskan changes everything. Mengubah segalanya. Because when you relax that tension and tightness in your head, in your mind, karena saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan yang ada di dalam kepala dan pikiran Anda, you're letting go of craving. Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan tersebut. When you get into the deeper forms of meditation, saat Anda masuk ke dalam bentuk meditasi yang lebih mendalam, you want to be particularly mindful of using that relaxed step. Anda harus
punya kewaspadaan tentang menggunakan langkah rileks tersebut. Now, what does that relax step do? Apa yang dilakukan oleh langkah rileks ini? As soon as you relax that tension and tightness in your head, in your mind, Segera setelah Anda merilekskan ketegangan dan keketatan yang ada dalam kepala dan pikiran Anda, you notice that your mind does not have any thoughts in it. Anda akan menyadari bahwa pikiran Anda tidak lagi ada bentuk pikiran di dalamnya. Your mind is very clear and very bright, Pikiran Anda menjadi begitu jernih dan terang, and your mind is pure. dan pikiran Anda menjadi begitu murni. How can it be pure? Bagaimana? Kenapa bisa jadi murni? Because you have let go of craving, Karena Anda telah melepaskan tanha atau keinginan tersebut. and you experience the third noble truth every time you do that. Dan Anda mengalami kesunyatan atau kebenaran mulia yang ketiga setiap saat Anda melakukan itu. So, it's very important to realize that the kind of jhana that the Buddha taught is not the popular kind of meditation that is occurring today. Jadi latihan jhana yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak sama dengan latihan yang sudah populer akhir-akhir ini. And there's a lot of division of this is jhana practice and this is vipassana, and I don't like people that practice jhana, and people that practice jhana don't like people that just practice vipassana. They say you're wrong, and they're fighting among themselves. Jadi banyak orang yang misalnya sudah membiasa mempraktekkan samatha atau latihan jhana, mereka bilang orang-orang yang berpraktek vipassana itu salah. Orang-orang yang berpraktek vipassana juga bilang orang-orang yang berlatih jhana itu salah. Jadinya mereka berantem tentang hal ini. And the strange thing is they don't go to the suttas to see what the Buddha taught. Yang aneh adalah mereka tidak kembali ke sutta untuk mengerti apa sesungguhnya yang diajarkan oleh Sang Buddha. They go to commentary. Mereka malahan pergi ke kitab komentar. What is a commentary? Apakah kitab komentar? You can write a commentary. I can write a commentary. It's what I think the Buddha said. Anda boleh menulis satu komentar, beliau bisa menulis satu komentar, apapun komentar yang kita pikirkan yang Sang Buddha maksud. I might be 100% right, Saya mungkin 100% benar, or I can be 100% wrong. atau bahkan saya mungkin 100% salah. So anybody that picks up the commentary, they have to say, I don't agree with this. They're wrong. Jadi kalau orang mempraktekkan latihan dari kitab komentar, mereka bilang saya tidak setuju karena itu salah. But it might be completely right. Tapi mungkin saja itu sebenarnya benar. So how do you solve this problem? Jadi bagaimana Anda bisa memecahkan masalah ini? You go back to what the Buddha said. Anda kembali tentang apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Not what I said, the Buddha said. Bukan apa yang beliau katakan, tapi apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. But we go back to as close as we can get to what the Buddha said in Pali. Jadi kita kembali sedekat mungkin apa yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam bahasa Pali tersebut. And then you find out Dan kemudian Anda akan menemui that the word samatha, bahwa kata-kata samatha means serenity, peacefulness. It's another word for jhana. Samatha berarti adalah satu ketenangan, kedamaian, kata lain dari jhana. And vipassana Dan means insight. dan vipassana berarti pandangan terang, Samatha and vipassana are yoked together. bahwa samatha dan vipassana menyatu bersama. You can't have one without the other. Anda tidak bisa melatih satu tanpa lainnya. So what we learn when we go back to the suttas is that idea of these two things being pulled together at the same time is exactly what the Buddha was talking about.
Saat mereka memperhatikan, mempelajari sutta-sutta ini secara mendalam, ternyata mereka menemukan bahwa samatha dan vipassana ini memang harus menyatu seperti apa yang dimaksudkan atau diajarkan oleh Sang Buddha. Now, I have practiced many different kinds of meditation. Bante telah mempraktekkan banyak sekali jenis meditasi yang berbeda. And I have a tendency to go to the end and see where it takes me. Dan Bante punya kecenderungan untuk mencari sampai ke ujungnya, sampai mana ini ujungnya ini. For 20 years, I practiced straight vipassana. Selama 20 tahun beliau mempraktekkan hanya vipassana saja. I went to the end of vipassana. Beliau sudah sampai ke ujung dari latihan vipassana tersebut. And it did not match what it says in the suttas, what your experience is supposed to be. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam sutta seharusnya seperti apa ujung latihan ini. So when I found out that I didn't experience nibbana, sewaktu beliau menyadari bahwa beliau pada saat itu belum mencapai nibbana, I was very disappointed. Beliau sangatlah kecewa. And I left Burma and I didn't want anything to do with vipassana practice anymore. Kemudian beliau meninggalkan Myanmar dan tidak lagi mau melakukan latihan hanya vipassana saja. I also practiced one-pointed absorption concentration. Bante juga mempraktekkan latihan konsentrasi satu titik tersebut. And I went very deep in that. Dan beliau menjadi masuk lebih dalam keadaan itu. And that did not lead to nibbana. Juga hal itu tidak mencapai sampai ke nibbana. So I'm practicing what the commentaries are saying, and it's not matching what the experience is supposed to be like. Beliau sudah mempraktekkan apa yang disebutkan di dalam kitab komentar dan ternyata tidak cocok dengan apa yang disebutkan di dalam sutta. And I became very depressed. Dan beliau menjadi sangat depresi. It's like I'd spent all of these years practicing meditation. Jadi karena beliau ini sudah memakan waktu meditasi begitu lama. And it was a waste of time. I wasn't able to experience nibbana. Dan itu ternyata memakan waktu yang begitu lama, tapi malah beliau tidak pernah mencapai nibbana. But then I ran across a Sri Lankan monk. Kemudian beliau bertemu dengan seorang biku dari Sri Lanka. And he saw that I was teaching other people meditation. Dan biku itu melihat Bante mengajarkan orang melatih meditasi. He asked how I was teaching. Dan Bante itu bertanya, apa yang Bante ajarkan? I told him and he said, that's very good. Bante beritahu kepada biku itu dan dijawab, oh sangat baik. But you're using the language of the commentary. Tapi kamu menggunakan bahasa dari kitab komentar. Take the commentary, close it, put it on the shelf. Don't use it now. Jadi disarankan kepada Bante, tutup buku kitab komentar itu, taruh di rak buku, dan jangan dilihat dulu sementara. He said, use the language of the suttas. Dikatakan, gunakan bahasa yang ada di dalam sutta. When I started reading the suttas, sewaktu beliau mulai membacakan sutta, without thinking that the commentaries were correct, tanpa berpikir bahwa kitab komentar ini benar, all of a sudden everything I read made sense. Tiba-tiba apapun yang beliau pernah baca menjadi masuk akal. And what I started to notice was I was given meditation instructions that were not complete. Kemudian tiba-tiba beliau menyadari bahwa beliau memberikan satu instruksi meditasi yang tidak lengkap. Now, I had practiced mindfulness of breathing for 20 years. Beliau telah mempraktekkan anapanasati atau kewaspadaan kesadaran tentang nafas selama 20 tahun. And then I go to the instructions in the suttas. Kemudian beliau
memperhatikan instruksi yang ada di dalam sutta, and they left out part of the instruction. dan ternyata latihan itu meninggalkan banyak sekali instruksi-instruksi yang ada di dalam sutta. And that changed the entire meditation. Dan itu ternyata mengubah keseluruhan meditasi tersebut. By them leaving out one sentence in instruction, Dengan hanya meninggalkan satu kalimat di dalam instruksinya, it changed the meditation from samatha vipassana itu mengubah latihan tentang samatha vipassana to absorption, one-pointed concentration. sampai ke konsentrasi, meditasi konsentrasi absorpsi satu titik. Now, in the instructions in mindfulness of breathing, Di dalam latihan anapanasati atau kewaspadaan bernafas, the last part of the instructions say that you tranquilize the bodily formation on the in-breath and you tranquilize the bodily formation on the out-breath. di bagian akhir dari Anapanasati Sutta itu menjelaskan Anda menenangkan atau merilekskan saat menarik nafas, menenangkan dan merilekskan semua bentuk-bentuk badan jasmani, dan juga menenangkan dan merilekskan saat menghembuskan nafas. So you relax the tension on the in-breath and you relax it on the out-breath. Anda merilekskan ketegangan di saat nafas masuk dan merilekskan saat nafas dihembuskan. As I started investigating doing this, Sewaktu beliau mulai menginvestigasi hal tersebut, I started seeing how that tension and tightness arose, beliau mulai melihat bagaimana ketegangan dan keketatan ini muncul and how to relax it. dan bagaimana untuk merilekskannya. Mindfulness was much, much better because of that. Kemudian sati atau kewaspadaan beliau menjadi begitu jauh membaik karena hal tersebut. Progress in meditation is much, much faster. Kemajuan dari meditasinya pun menjadi begitu cepat. Somebody agree? Yeah. Oh, that was interesting. Okay, so now we're going to go back to the sutta and you'll get a chance to see what I'm saying. Kemudian sekarang kita akan kembali ke sutta dan Anda akan mengerti apa yang dimaksud oleh Bante. The contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, kehendak, dan pikiran. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Now remember, he's in the first jhāna. Ingat bahwa beliau ini sedang ada dalam. Anyway, these states were known to him, those states arose, known they were present, known they disappeared. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, dengan diketahui semua itu ada, dan dengan diketahui semua itu lenyap. So all of these things he saw one by one when they arose and they disappeared. Beliau melihat saat itu muncul dan saat itu menghilang. And he saw that everything is impermanent. Dan beliau melihat bahwa segalanya itu adalah anicca atau tidak kekal. Anyway, he's seeing that everything arises and passes away Dikatakan apapun yang muncul pasti menghilang. while he is in the jhāna. Saat beliau ada di dalam keadaan jhana. And he's seeing the contact, feeling, perception, formations as mind as they arise
and Dan- as they pass away. Dan beliau melihat keadaan-keadaan seperti kontak, perasaan, persepsi, kehendak, dan pikiran saat itu muncul dan lenyap. So he is seeing all of the foundations of mindfulness while he's in the jhāna. Saat itu beliau melihat keadaan-keadaan 4 landasan kesadaran saat ada di dalam jhana. He understood thus. Ia memahami demikian. So indeed, these states not having been come into being. Memang demikian keadaan-keadaan yang tadinya belum ada, lalu menjadi ada. Having been, they vanish. Setelah ada, mereka lenyap. Okay, he's just reinforcing everything is impermanent. Ini hanya menekankan bahwa segalanya adalah anicca atau tidak kekal. Comes up, it's there for a little while, goes away. Muncul, ada di sana sementara, lalu menghilang. He regarded these states Ia menganggap keadaan-keadaan ini, memperhatikan keadaan ini seperti ini. He abided unattracted. Ia berdiam tak tertarik. He didn't try to hold on to anything. Ia tidak mencoba untuk melekati pada apapun. Unrepelled. Tidak jijik. He didn't try to push anything away. Tidak mencoba untuk menolak apapun yang muncul. Independent. Tidak bergantung. He was independent. He saw that everything that arises is part of an impersonal process. Ia melihat bahwa apapun yang muncul itu adalah bagian dari proses tanpa diri atau anatta. In other words, he was seeing anatta. Dengan kata lain, dia melihat anatta. In all of the states that he saw while he was in the jhana. Dengan kata lain, beliau melihat ini saat ada dalam keadaan di jhana. This is important to realize. Ini sangatlah penting untuk Anda sadari. That everything that comes up, apapun yang muncul, it doesn't matter whether it's a thought or feeling or sensation or your body, tidak ada masalah apapun yang muncul, bentuk pikiran, perasaan, thoughts, feeling, sensation, sensasi, apapun yang ada dalam badan jasmani, all of these things are impersonal. segala semuanya ini adalah tanpa diri. It's not me, it's not mine, it's not I. Bukannya saya, bukannya milik saya, bukan saya. These things arise because the conditions are right for them to arise. Hal-hal ini muncul karena kondisinya tepat untuk hal tersebut muncul. And they are there for a period of time and then they fade away. Itu ada di sana untuk waktu yang sementara, beberapa waktu, kemudian akan menghilang. So while you are in the jhana, you are experiencing anicca, dukkha, anatta. Saat Anda berada di dalam jhana, maka Anda akan mengalami anicca, dukkha, dan anatta. Okay, he was independent, detached, free, dissociated, with a mind rid of barriers. Tak tergantung, tak melekat, bebas, tak berhubungan dengan pikiran yang bebas dari penghalang. All of these different things are talking about the impersonal nature of everything. Hal-hal yang disebutkan di sini menceritakan bagaimana keadaan tanpa diri untuk semuanya. His mind was rid of barriers because while your mindfulness is strong, Pikirannya itu tanpa batas karena saat kewaspadaan atau satu itu menguat, and you stay with your object of meditation, dan Anda terus bersama objek meditasi Anda, no hindrances can arise. tidak ada gangguan apapun yang bisa muncul. No barriers can come up and stop you from going deeper. Tidak ada halangan apapun yang bisa menyetop Anda masuk lebih dalam. Even though you can be sitting in a jhana, Walaupun Anda mungkin duduk dalam satu keadaan jhana tertentu, and you think you're doing very well, dan mungkin Anda berpikir, wah saya sudah bermeditasi dengan baik. when your mindfulness gets weak,
Saat kewaspadaan atau sati Anda melemah, you're not sitting in the jhana anymore. maka saat itu Anda tidak lagi duduk di dalam keadaan jhana. Now you have a hindrance arise. Dan kemudian ada gangguan yang muncul. Now remember, the hindrances are not your enemy. Ingat bahwa niwarana atau gangguan ini bukanlah musuh Anda, Especially when you're getting into the jhanas. terutama saat Anda masuk di dalam jhana. The hindrances are helping you to improve your mindfulness. Gangguan atau niwarana ini adalah sebenarnya bantuan bagi Anda untuk menambah And kewaspadaan atau sati Anda. they are teaching you where your attachment is. Dan gangguan ini menunjukkan kepada Anda di mana kemelekatan Anda. So you let go of that attachment, Anda lepaskan kemelekatan tersebut, all of a sudden you go deeper into your practice. tiba-tiba Anda masuk lebih dalam ke dalam latihan Anda. Why did that happen? Mengapa itu bisa terjadi? Because you purified your mind. Karena Anda memurnikan pikiran Anda. Every level of jhana is Setiap a stage of understanding. Setiap langkah atau tingkatan jhana adalah satu langkah pengertian. Okay. Now, with the mind rid of barriers, when you have the hindrance come up that is a barrier that stops you from going deeper, Saat ada pikiran yang menghalang itu, bisa menyetop Anda masuk lebih dalam lagi. so when you let go of that, Kalau Anda melepaskan itu, your mind becomes much more clear. maka pikiran Anda menjadi begitu jernih, Excuse me. Brighter. lebih jernih. And you're able to stay on your object of meditation for longer periods of time. Dan Anda bisa tinggal bersama objek meditasi Anda untuk waktu yang lebih lama. So the hindrances are helping you to go deeper into your practice. Jadi sebenarnya niwarana atau gangguan ini merupakan bantuan sehingga Anda bisa masuk lebih dalam ke dalam latihan Anda. So Sāriputta understood Yang Mulia Sāriputta mengerti there is an escape beyond this. ada jalan keluar yang melampaui hal ini. And with the cultivation of that attainment, Dan dengan pengembangan pencapaian itu, he confirmed that there is. ia memastikan bahwa memang masih ada. So when you get into the first jhana, you understand there's still lots more to do. Kalau Anda sudah masuk dalam jhana pertama, Anda mengerti masih banyak hal yang bisa Anda lakukan. Sorry. Again, monks, with the stilling of thinking and examining thought, Sekali lagi para biku, dengan menenangkan awalnya pikiran dan kelangsungan pikiran, Sāriputta entered upon and abided in the second jhana, Sāriputta masuk dan berdiam di dalam jhana kedua, which has self-confidence yang memiliki keyakinan diri and stillness of mind, dan keterpustatan pikiran, without ketenangan, thinking and examining thought, tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, with joy and happiness born of collectedness. dengan kegembiraan dan kesenangan yang terlahir dari penyatuan pikiran. Now, when you get into the second jhana, Saat Anda masuk ke dalam jhana kedua, this is what the Buddha called noble silence jhana. inilah yang disebutkan oleh Sang Buddha sebagai jhana yang berdiam. That's where you let go of the verbalizing in your mind Disinilah di mana Anda melepaskan kata-kata apapun yang ada dalam pikiran Anda, and now you bring up the feeling of your wish lalu Anda membawa perasaan tentang pikiran doa pengharapan tersebut without using words. tanpa menggunakan kata-kata.
and put that feeling in your heart dan menaruh perasaan tersebut dalam hati Anda and radiate the loving kindness to your spiritual friend. dan memancarkan cinta kasih atau metta ini kepada teman spiritual Anda. Now, when you do this, you start to gain confidence in the practice. Saat Anda melakukan ini, Anda punya keyakinan diri tentang latihan tersebut. You start understanding, yeah, I'm starting to get this. This is good. Anda mulai mengerti, ya saya mulai mengerti hal ini dan ini baik sekali. But the self-confidence that you have when you're sitting in meditation is something that you start to carry with you in your daily life. Tapi keyakinan diri yang sudah Anda dapatkan selama bermeditasi ini bisa Anda bawa ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. Because you're starting to understand how hindrances actually work. Karena Anda mulai mengerti bagaimana sebenarnya niwarana atau gangguan ini bekerja. And you start noticing that hindrances come up in your daily life too. Dan Anda mengerti pula bahwa gangguan pun muncul dalam kehidupan Anda sehari-hari. But now you have a tool that you can use to help let go of those hindrances in daily life. Tapi sekarang Anda punya satu alat bagaimana Anda bisa melepaskan gangguan tersebut dalam kehidupan Anda sehari-hari. And this is the way that you start developing your personality. Disinilah bagaimana Anda bisa mengembangkan kepribadian Anda. And you start to become more happy all the time. Dan Anda mulai menjadi jauh lebih bahagia setiap saat. Okay, and the states in the second jhāna. Dan keadaan-keadaan di dalam jhana kedua, The self-confidence, the joy, the happiness, and unification of mind. keyakinan diri, kegembiraan, kenikmatan, dan keterpusatan pikiran, penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan batin atau pikiran tersebut. So you still have the 4 foundations of mindfulness. Dalam hal ini Anda masih punya 4 landasan kesadaran. And you're learning how to use them. Dan Anda belajar bagaimana menggunakannya. While you are in the jhana. Saat Anda berada di dalam jhana. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, ketetapan, kegigihan, perhatian, keseimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose. Diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul. Known they were present. Diketahui semua itu ada. Known they disappeared. Diketahui semua itu lenyap. He understood there's still more practice to do. Ia memahami bahwa masih ada latihan yang memang masih harus dilakukan. With the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dengan pengembangan pencapaian itu, dia memastikan bahwa memang masih ada lagi. So you get to the second jhana and you know there's still more to go. Anda masuk dalam jhana kedua dan tahu masih ada lagi. But now it's starting to get to be a little bit more fun because you're understanding how your mind works. Sekarang menjadi lebih menyenangkan karena Anda mulai mengerti bagaimana pikiran Anda bekerja. And now you don't fight with the hindrances. You say, come on, let's go. Dan Anda tidak lagi melawan gangguan tersebut untuk muncul. Ayo mari kita pergi. And again, monks, Sekali lagi para biku, with the fading away of joy, dengan melemahnya rasa bahagia tersebut, Sāriputta abided in equanimity, Sāriputta berdiam di dalam ketenang-seimbangan, mindful and fully aware, dengan kewaspadaan dan sepenuhnya sadar, still feeling pleasure or happiness with the body. masih merasakan kesenangan dengan badan jasmani. He entered upon and abided in the third jhana, Ia masuk dan berdiam di dalam jhana ketiga, on account of which noble ones announce, yang dikatakan oleh para mulia, he has a pleasant abiding who has equanimity and is mindful.
Dalam keadaan kediaman yang menyenangkan, ia memiliki keseimbangan dan penuh kewaspadaan. Okay, for 2 days I've been telling you the definition of mindfulness. Selama 2 hari, Bante sudah memberitahu definisi tentang kewaspadaan atau sati. What is the definition of mindfulness? Apa definisi kewaspadaan atau sati? 2 days I've been Udah 2 telling hari. you over and over. Yes. Remembering to observe when your mind moves from your object of meditation. That's almost it. Uh-huh. No. It's remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. Adalah dengan mengingat bagaimana perhatian pikiran Anda berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Mindfulness is not some kind of a stick to stop things from happening. Sati atau kewaspadaan bukanlah seperti satu tongkat yang untuk memukul supaya hal itu bisa terjadi. The function of mindfulness is just to observe. Fungsinya dari kewaspadaan hanyalah untuk mengobservasi. Observe what? Apa yang diobservasi? Your mind is on your object of meditation, Pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda, and a hindrance arises. tiba-tiba ada niwarana atau gangguan muncul. How did that happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Why? We don't care why. Kita tidak peduli mengapa. How did mind's attention get from your object of meditation to the distraction? Bagaimana perhatian pikiran Anda yang sedang bersama objek meditasi Anda bisa berpindah kepada gangguan tersebut? What happened first? Apa duluan yang terjadi? What happened after that? Apa yang terjadi setelah itu? What happened after that? Apa yang terjadi berikutnya? What happened after that? Apalagi yang terjadi setelah itu? See, mindfulness when your mindfulness is strong, you will be able to observe how this arises. Saat sati atau kewaspadaan itu membaik, Anda akan bisa memperhatikan bagaimana saat ini terjadi muncul. And you will begin to teach yourself how the links of dependent origination actually do work. Dan Anda mengajari diri sendiri bagaimana rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini bekerja. And you will see them for yourself. Dan Anda akan melihat itu dengan mata kepala sendiri. A feeling arises. Satu perasaan muncul, The feeling is pleasant, painful, neither pleasant nor painful. perasaan adalah perasaan yang menyenangkan, menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Right after that arises, there's this tension and tightness that arises. Segera setelah itu muncul, ada ketegangan dan keketatan yang terjadi. Craving. Itulah tanha atau keinginan. Right after craving, clinging arises. Segera setelah itu adanya kemelekatan. That's where you start verbalizing. Disitulah saat Anda mulai menggunakan kata-kata dalam pikiran Anda. That's where all of your thoughts and opinions and ideas are stored. Disitulah dimana bentuk-bentuk pikiran, cerita-cerita, ide-ide itu muncul. This is where your story Disinilah cerita Anda. arises, and then you start identifying with that very heavily. Saat cerita Anda muncul, maka Anda mulai mengidentifikasi diri Anda dengan cerita tersebut dengan sangat erat. And right after that, now your habitual tendency arises. Segera setelah itu, tendensi kebiasaan pun muncul. Every time this kind of feeling arises, Setiap saat satu perasaan ini muncul, and I have these kind of thoughts and opinions, dan saya punya bentuk pikiran dan pendapat tertentu, I always act that way. saya selalu berperilaku seperti itu. Now, your habitual tendency is where your emotions are. Tendensi kebiasaan ini adalah di mana letaknya emosi Anda. Sadness, Sedih, fear, rasa takut, anxiety, khawatir, anger, rasa marah. all of those kind of emotions that arise, they come from your
habitual tendency. Segala yang muncul ini datangnya berasal dari tendensi kebiasaan Anda. And then you have the birth of action. Lalu lahirnya satu perbuatan. And that leads to sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Dan itu akan menuju kepada rasa sakit, pedih, putus asa, duka. And that's what the Buddha called this whole mass of suffering. Itulah yang dinamakan oleh Sang Buddha keseluruhan dari penderitaan berasal. But when your mindfulness is good, when a feeling arises, Tapi saat sati atau kewaspadaan Anda membaik, saat satu perasaan muncul, you use the 6 R's, Anda menggunakan langkah 6R, and you release and relax that tightness and bring up that wholesome smile. Anda hanya mengenali, melepaskan, rileks, membawa sesuatu yang baik muncul, And yaitu dengan tersenyum. And then come back to your object of meditation. Lalu kembali ke dalam objek meditasi Anda. You have let go of suffering. Maka saat itu Anda melepaskan penderitaan. When you let go of craving, clinging will not arise. Saat Anda melepaskan tanha, maka kemelekatan tidak muncul. When clinging doesn't arise, habitual tendency doesn't arise. Saat kemelekatan tidak muncul, maka tendensi kebiasaan pun tidak muncul. So what happens when you don't have habitual tendency arise? Apa yang terjadi saat tendensi kebiasaan itu tidak muncul? You don't have emotional response. Maka Anda tidak memiliki respon tentang emosi tersebut. So your mind stays in balance. Jadi keadaan pikiran Anda tinggal dalam keadaan seimbang. And that's real relief. Dan itu adalah satu rasa lega luar biasa. The things that used to happen and you would get very angry. Yang pernah terjadi, mungkin dulu sesuatu terjadi, membuat Anda begitu marah. And you yell and you give everybody else around you a hard time. Dan Anda memaki dan membuat orang seputar Anda sulit. When you practice your mindfulness enough, that won't happen anymore. Kalau sati atau kewaspadaan ini telah dipraktekkan dengan baik, maka hal itu tidak akan terjadi lagi. Your mind has equanimity in it. Pikiran Anda memiliki ketenang-seimbangan atau UPK di dalamnya. That is personality development. Itulah pengembangan kepribadian. And everybody else around you will start to have that same kind of equanimity. Maka orang-orang di seputar Anda akan mulai merasakan UPK atau ketenang-seimbangan tersebut. A few years ago, my mother died. Beberapa tahun yang lalu, ibunya Bante meninggal. She was 93 years old. Umur beliau 93 saat meninggal. She had a lot of brothers and sisters. Ibunya memiliki beberapa orang kakak dan adik. And a lot of family members were in the room Dan banyak sekali anggota keluarga ada dalam ruangan itu when she died. saat beliau meninggal. We knew that was going to happen. Beliau tahu saat itu akan terjadi. I was spending my time radiating loving kindness to everyone around me. Beliau menggunakan waktu tersebut untuk memancarkan meta atau cinta kasih tersebut kepada orang-orang di seputar beliau. When my mother died, Saat ibunya meninggal, nobody cried. tidak ada yang menangis. Because their mind was in balance. Karena keadaan pikirannya seimbang. It wasn't a shock. Bukan merupakan satu yang membuat syok atau kaget. And somebody said, I don't know whether to cry or just be. Ada yang bilang, saya nggak tahu apa mesti sedih atau menangis. I said, go cry if you want. I'm not unhappy. Kata Bante, kamu boleh nangis kalau mau, tapi saya bukannya tidak bahagia. My mother lived a long and very fruitful life. Ibunya hidup untuk waktu yang panjang dan hidupnya itu baik sekali. And her body was falling apart. Dan badan jasmaninya mulai rusak. She was a very, very virtuous person.
Beliau adalah orang yang sangat menjaga kemoralan beliau. I knew she was going to be reborn in the Devaloka with a good, strong body. Beliau mengetahui bahwa ibunya terlahir di dalam keadaan alam dewa dengan badan jasmani yang kuat. And that's what happened. Dan itu yang terjadi. So I was happy for her. Dan beliau juga bahagia untuk ibunya. Yes, I miss her, Ya, beliau rindu pada ibunya, but that's okay. tapi tidak jadi masalah. We'll get to see each other some other time. Karena bisa ketemu lagi kapan-kapan. Okay, now when you get into the third jhāna, Saat Anda masuk dalam jhana ketiga, joy is too coarse a feeling. di situ ada satu rasa sukacita yang masih agak kasar, So it doesn't even arise anymore. tidak akan muncul lagi. You feel very comfortable in your mind and in your body. Anda merasakan perasaan nyaman di dalam pikiran dan badan jasmani Anda. And you start to have more and more balance in your mind. Anda akan mempunyai satu keseimbangan di dalam pikiran Anda, But you have full awareness of things happening around you. tapi Anda memiliki kesadaran penuh apapun yang terjadi di sekeliling Anda. Now, this is one of the real differences between the practice of absorption concentration Inilah yang berbeda dengan latihan tentang konsentrasi absorpsi and what the Buddha is teaching us. dan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Because when you have that one-pointed concentration so strong, Karena kalau Anda memiliki satu konsentrasi satu titik itu begitu kuat, you don't even know you have a body anymore. Anda tidak tahu Anda mempunyai badan jasmani lagi. I can come up to you and I can take a stick and I can hit you on the head and you wouldn't know it. Mungkin pada saat itu, saat beliau mengambil satu tongkat dan memukul kepala, saat itu Anda tidak tahu. I can take a bell and ring it right by your ear and you don't hear it. Mungkin beliau mengambil satu bel dan membunyikannya dekat kuping, tapi Anda tidak bisa dengar. I can take your hands and put them over your head and they stay there for a while. Dan mungkin kalau beliau mengambil tangan Anda dan naikkan ke atas, Anda tidak tahu dan mungkin itu tinggal di sana beberapa saat. And you don't know that I did that. Dan Anda tidak akan tahu beliau melakukannya. Eventually your hands will come down and then they'll stop. Lama-lama tangan Anda mungkin turun dan berhenti. And when you come out of your meditation, you go, how did that happen? Kalau Anda keluar dari meditasi, gimana ini? Kenapa tangannya bisa naik di atas? Now, is that what you would call full awareness? Apakah itu yang Anda katakan dengan kesadaran penuh? Is that what you would call being mindful while you're in the jhana? Apakah itu yang Anda katakan penuh kewaspadaan saat ada dalam jhana? See, the absorption concentration, your mind gets so strongly absorbed in a nimitta Konsentrasi absorpsi itu, pikiran Anda begitu kuat di dalam satu nimitta atau tanda, that you completely don't have a body anymore or awareness of anything but that sign. saat itu Anda tidak merasakan adanya badan jasmani, tetapi pikiran Anda hanya terfokus kepada tanda atau nimitta tersebut. Now, when you're practicing the way the Buddha is teaching us, Kalau Anda mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, you have full awareness of what's happening around you. Anda memiliki kesadaran penuh tentang apapun yang terjadi di seputar Anda. A sound like the chanting we just heard, Suara-suara seperti azan yang barusan kita dengar, when you're sitting in meditation, kalau Anda sedang duduk bermeditasi, you know it's there. Anda tahu itu ada di sana, It doesn't pull your attention to it. tidak menarik perhatian Anda ke sana, You let it be there by itself Anda membiarkan itu ada di sana dengan sendirinya, and stay with your object of meditation. dan tinggal bersama objek meditasi Anda. So you're aware of things around you. Jadi Anda menyadari apapun yang terjadi di sekeliling Anda. If there's an ant that's walking across your arm, Kalau ada seekor semut yang jalan-jalan di lengan Anda, you would feel it, Anda bisa merasakannya. but it doesn't make your mind shake.
tapi tidak membuat pikiran Anda bergerak. Your mind has balance in it. Pikiran Anda mempunyai keseimbangan di dalamnya. As you go deeper into this jhāna, Saat Anda masuk di dalam jhana ini lebih dalam, you start letting go of more and more tension in your mind. Anda mulai semakin banyak melepaskan ketegangan dalam pikiran Anda. As you let go of tension in your mind, Saat Anda melepaskan ketegangan dalam pikiran Anda, you let go of tension in your body. maka saat itu Anda melepaskan ketegangan di badan jasmani Anda. And you'll start losing sensation. Dan Anda mulai merasa kehilangan sensasi di badan. You'll be sitting and all of a sudden you notice, oh, I don't have any hands. Anda mungkin duduk dan merasakan, oh rasanya kok tangan saya hilang. But Tidak if you punya put tangan. your attention there, you'll see your hands. Tapi kalau Anda memberikan perhatian Anda ke sana, Anda akan melihat tangannya di sana. As you continue losing tightness and tension in your head, Semakin Anda terus-menerus melepaskan ketegangan dan keketatan di dalam kepala Anda, then you might not feel your arm maka Anda mungkin tidak lagi merasakan lengan Anda or your legs. atau kaki. And eventually what happens is the feeling of loving kindness Lama-kelamaan perasaan meta atau cinta kasih tersebut moves up into your head. akan pindah ke kepala. All you feel now is your head. Yang Anda akan rasakan adalah kepala Anda. I've had quite a few students that got into this state, Ada beberapa murid yang sudah mencapai keadaan tersebut, and they say, it feels like my head is sitting on the floor and I don't have any body. sepertinya hanya kepala saya yang duduk di lantai, saya nggak punya badan jasmani. When this happens, that's when I will change your meditation. Waktu ini terjadi, disinilah saat Bante akan mengubah objek meditasi Anda. And I'm not going to tell you about it right now. You will have to wait and see for yourself. Bante tidak akan memberitahu sekarang, Anda akan melihat sendiri. But by the time you get done with that, you will have become an advanced meditator. Saat itu terjadi, maka Anda sudah menjadi meditator tingkat lanjutan. It really doesn't take very long to get into the fourth jhana. Tidak akan memakan waktu yang lama untuk masuk dalam jhana keempat. Although I know that there are some people that practice absorption concentration, and it does take a long time. Walaupun Bante mengerti bahwa ada orang yang pernah melatih meditasi konsentrasi absorpsi dan itu memakan waktu yang sangat lama untuk mereka. This is one of the reasons that people do 1 month, 3 months, or even longer retreats. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang mengambil retret dengan waktu yang sangat lama, mungkin 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan lebih lama lagi. Because they think they have to really work hard to get a jhana. Karena mereka berpikir mereka harus bekerja dengan keras untuk nyampai ke dalam keadaan jhana. Most of you here already have experienced jhana. Sebagian besar dari Anda semua di sini sudah mengalami keadaan jhana tersebut. What is this, the third day of meditation? Ya, ini adalah hari ketiga bermeditasi. What the Buddha said was, this practice of Dhamma is immediately effective. Yang dikatakan Sang Buddha bahwa mempraktekkan Dhamma ini seharusnya langsung berefektif bekerja. It doesn't take you months and months of difficult practice to gain any benefit. Tidak akan memakan waktu yang lama sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan satu keuntungan. Every time you notice that tension and tightness in your head, in your mind, and you let it go, that's immediately effective. Setiap saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan yang ada dalam kepala dan pikiran Anda, itu langsung berefektif. You have gone from an unwholesome state of mind to a wholesome state of mind, that quick. Anda berpindah dari keadaan pikiran yang tidak baik atau aku salah menuju keadaan pikiran yang kusala begitu cepat.
That's what I'd call immediately effective. Itulah yang beliau sebut sebagai sangat cepat sekali efektifnya. When I was practicing straight vipassana, Sewaktu beliau mempraktekkan hanya vipassana langsung, it took me 5 years to figure out what the meditation wasn't. memakan waktu selama 5 tahun untuk beliau apa yang bukan sebenarnya apa yang bukan meditasi. Before I figured out what it was. Sebelum beliau bisa mengerti apa yang 5 sesungguhnya. years. 5 tahun. Where was I when I was looking for the answers? Di mana beliau saat beliau mencari jawabannya? You see, I went through a lot of suffering to be Beliau, able to tell you what I'm telling you right now. beliau melewati begitu banyak penderitaan seperti apa yang beliau beritahu sekarang. Do you see how lucky you are? Apakah Anda melihat betapa beruntungnya Anda? I had to work really hard. I mean, I did a 2-year retreat Beliau harus bekerja begitu keras karena beliau melakukan retret selama 2 tahun. just to find out what didn't work. Hanya untuk mengetahui apa yang tidak bisa bekerja. But it was well worth it because now I can help you to go through the meditation much more easily. Tapi itu sangat berharga karena beliau bisa membantu Anda bagaimana melewati meditasi itu dengan jauh lebih mudah. And that makes me happy. Dan itu membuat beliau bahagia. And the states in the third jhāna, Dan keadaan-keadaan dalam jhana ketiga, the equanimity, the happiness, the mindfulness, the full awareness, ketenang-seimbangan, kebahagiaan, kewaspadaan dan kesadaran yang penuh, and the unification of mind. dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentuk pikiran, dan pikiran tersebut, There we are, the 4 foundations of mindfulness again. itulah di mana disebutkan 4 landasan kewaspadaan lagi. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him, those states arose. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, Known they were present. diketahui saat itu ada, Known they disappeared. diketahui saat itu semua lenyap. He understood there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian tersebut, ia telah memastikan bahwa memang masih ada lagi. So every time you go to a different jhana, your understanding of how mind works is a little different. Setiap kali Anda melewati satu jhana tertentu, Anda akan mengerti bahwa itu ada sedikit perbedaannya. By this time, it's very easy to recognize a hindrance and let it be and relax into it. Saat ini Anda akan sangat jauh lebih mudah untuk mengerti saat gangguan itu ada, melepaskannya, merilekskannya, dan kembali. Again, monks, Sekali lagi para biku, with the abandoning of pleasure and pain, dengan meninggalkan kesenangan dan penderitaan, and with the previous disappearance of joy and grief, dan dengan telah lenyapnya kebahagiaan serta kesedihan sebelumnya, Sāriputta entered upon and abided in the 4th jhana, Sāriputta masuk dan berdiam di dalam jhana keempat, which has neither pain nor pleasure, yang tidak memiliki penderitaan maupun kesenangan, and purity of mindfulness due to equanimity. dan kemurnian kewaspadaan yang disebabkan oleh ketenang-seimbangan atau UPK. Now, when you get into the 4th jhana, you have very, very strong balance of mind. Saat Anda masuk ke dalam jhana keempat,
maka Anda akan memiliki satu keadaan pikiran yang begitu kuat dan seimbang. And you have become an advanced meditator. Dan saat itu Anda menjadi meditator tingkat lanjutan. The Buddha spent a lot of time praising people for getting into the fourth jhana. Sang Buddha pada saat beliau masih ada memuji para orang yang sudah mencapai jhana keempat ini. That will be happening for most of you in the next day or two. Itu akan terjadi kepada banyak di antara kalian dalam 1 atau 2 hari ke depan. Do you see how much confidence I have in you? Jadi Anda melihat betapa besarnya kepercayaan Bante kepada Anda. All you have to do is follow the directions the way they're given. Yang hanya Anda harus lakukan adalah melakukan instruksi yang diberikan oleh Bante. And your progress in the meditation will be remarkable for you. Dan kemajuan meditasi Anda akan sangat luar biasa untuk diri Anda. But the thing that's more important than the progress Tapi yang paling penting daripada kemajuan tersebut is your understanding of what you're doing and how you do it and how to take it out there into your life. adalah saat Anda mengerti waktu itu muncul dan apa yang Anda harus lakukan saat keadaan-keadaan tidak menyenangkan muncul, dan Anda bisa membawa ini ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. So this meditation that you're doing now leads to your benefit and well-being for a long time. Jadi meditasi yang Anda lakukan di sini akan membawa keuntungan dan kebahagiaan Anda dalam waktu yang lama. And you will be able to show other people how your balance of mind is. Dan Anda bisa menunjukkan kepada orang lain betapa seimbangnya diri Anda. And then other people around you will start to have that balance. Dan orang-orang di seputar Anda pun akan melihat keseimbangan tersebut. Just like happened the day that my mother died. Seperti apa yang terjadi di hari ibu beliau meninggal. Because my mind was balanced, everybody else's mind was balanced. Karena keadaan pikiran beliau itu begitu seimbang, maka keadaan pikiran orang-orang di seputar beliau pun menjadi seimbang. Do you want to affect the world around you in a positive way? Apakah Anda mau mempengaruhi dunia seputar Anda dengan cara yang positif? Smile. Tersenyumlah. Give your smile away Berikanlah senyuman Anda with a thought of happiness. dengan pikiran-pikiran yang penuh kebahagiaan. You affect everybody around you when you do that. Anda mempengaruhi dunia seputar Anda saat Anda melakukan itu. Okay. And the states in the fourth jhana, Dan keadaan-keadaan di dalam jhana keempat, the equanimity, ketenang-seimbangan taupeka, the neither painful nor pleasant feeling, perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, the mental unconcern due to tranquility, ketidakkekhawatiran keadaan mental yang disebabkan karena ketenangan, the purity of mindfulness, kemurnian kewaspadaan, and the unification of mind, dan penyatuan pikiran, the contact, feeling, perception, formations, and mind. kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran dan pikiran. Isn't that amazing? The four foundations of mindfulness keep popping up Bukan, in each of the jhanas. bukankah itu luar biasa bahwa setiap dalam keadaan jhana, 4 landasan kesadaran ini selalu ada. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him, those states arose. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, Known they were present. dengan diketahui semua itu ada, Known they disappeared. diketahui semua itu lenyap. He understood there's still more to do.
ia memahami masih ada lagi yang harus dikerjakan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada lagi. So even though you're getting up into the jhanas and your understanding, you still know, there's more I have to understand. Saat Anda sedang berada dalam satu keadaan jhana, Anda mengerti bahwa masih ada lagi yang harus dimengerti. And this is where the meditation starts to be real fun. Disinilah dimana meditasi ini menjadi sangat semakin menyenangkan. Because you've got this good base Karena of understanding. Anda memiliki landasan baik untuk pengertian Anda. And then you'll start to notice it not only in yourself, but in other people too. Anda akan mulai melihat yang terjadi pada diri Anda dan juga kepada orang-orang lain. So you can start to see how dependent origination arises in other people around you. Maka Anda akan mulai melihat saat paticca samuppada atau sebab-musabab yang berhubungan ini muncul di seputar keadaan orang-orang seputar Anda. And it's real fun to be able to get that kind of insight. Sangatlah menyenangkan saat memiliki pengertian ini di dalam diri Anda. Again, monks, Sekali lagi para biku, with the complete surmounting of gross perceptions of form, dengan terlampauinya persepsi besar tentang bentuk secara menyeluruh, with the disappearance of gross perceptions of sensory impact, dengan lenyapnya persepsi besar tentang pengaruh indera, aware that space is infinite, tanpa perhatian pada persepsi ruangan tak terbatas. Sāriputta entered upon and abided in the base of infinite space. Sāriputta masuk dan berdiam di dalam landasan ruang tak terbatas. Okay, when you get to the fourth jhana, that is as far as loving kindness will take you. Saat Anda masuk dalam jhana keempat, disitulah meta atau cinta kasih itu akan membawa Anda sampai ke ujung. But as you go deeper into your practice, Tapi waktu Anda masuk lebih dalam ke dalam latihan Anda, the feeling of loving kindness changes maka perasaan cinta kasih atau meta itu akan berubah to a feeling of compassion. kepada perasaan karuna atau welas asih. And along with that feeling, Dan bersamaan dengan perasaan tersebut, you will start to feel an expansion happen. Anda akan mulai merasakan satu perasaan pembukaan dirasakan. And it goes out in all directions, Dan itu akan menyebar ke seluruh penjuru. and there is no center point. Dan tidak ada lagi di tengah-tengahnya. There's just this feeling of expansion Hanya ada and satu perasaan, compassion. membuka dan penuh welas asih. This is called infinite space. Inilah yang disebut dengan keadaan ruangan tanpa batas. This is the state that the Buddha sat in every morning. Inilah keadaan di mana Sang Buddha duduk setiap subuh. And he sat with compassion in infinite space. Dan beliau duduk dalam keadaan welas asih dan ruangan tanpa batas. Some traditions, they say that the Buddha sat in infinite compassion. Beberapa tradisi mengatakan Sang Buddha itu duduk dalam keadaan welas asih tanpa batas. But that's just a misunderstanding. Itu adalah satu salah pengertian, He sat with compassion in infinite space. padahal beliau duduk dalam keadaan welas asih di dalam ruangan tanpa batas. Now, you don't have any feeling in your body Anda tidak akan merasakan perasaan dalam badan jasmani, unless there is contact. kecuali kalau di sana ada kontak. If I come up and I touch you, Kalau beliau datang dan menyentuh Anda, you would feel that. Anda bisa merasakannya. Your equanimity is very strong. Ketenang-seimbangan atau PK Anda begitu kuat, It doesn't make your mind shake. tidak membuat pikiran Anda bergerak. You don't open up your eyes and go, what happened? Anda tidak membuka mata Anda dan melihat apa sih yang terjadi.
when I come up to you and I say something to you, Saat beliau datang kepada Anda dan mengatakan sesuatu pada Anda, you will be able to hear it Anda bisa mendengar and you will be able to respond appropriately. dan Anda bisa merespon dengan cara yang tepat. Okay? So this is again a lot different than absorption, one-pointed concentration. Dan ini sekali lagi sangat berbeda tentang konsentrasi absorpsi satu titik. Because you still have mindfulness and full awareness. Karena Anda tetap memiliki kewaspadaan atau sati dan penuh kesadaran. And that's quite different from the way a lot of people teach. Dan ini cukup berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang lain. And the states in the base of infinite space. Dan keadaan-keadaan di dalam landasan ruang tak terbatas, The perception of the base of infinite space and unification of mind. persepsi tentang landasan ruang tak terbatas dan kemanunggalan pikiran. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran. When you get into infinite space, you are in a realm that's called the arupa jhāna. Saat Anda berada dalam ruangan tak terbatas, maka di sanalah disebut arupa jhāna atau jhana tak berbentuk, tidak ada bentuk. This is strictly a mental realm. Ini hanyalah keadaan bentuk pikiran, alam di dalam pikiran. You don't feel your body. Anda tidak merasakan badan jasmani. Okay. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him, those states arose. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, Known they were present. diketahui semua itu ada, Known they disappeared. dan diketahui semua itu melenyap. He understood there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dikerjakan. And with the cultivation of that attainment, Dan dengan pengembangan pencapaian itu, he confirmed that there is. ia telah memastikan bahwa memang masih ada. Again, monks, Sekali lagi para biku, by completely surmounting the base of infinite space, dengan sepenuhnya melampaui keadaan ruangan tak terbatas, aware that consciousness is infinite, menyadari bahwa kesadaran adalah tak terbatas, Sāriputta entered upon and abided in the base of infinite consciousness. Sāriputta masuk dan berdiam di dalam landasan kesadaran tak terbatas. When you get into this state, Saat Anda masuk ke dalam keadaan ini, the feeling of compassion will change to a feeling of joy. perasaan welas asih atau karuna ini akan berubah menjadi bahagia atau mudita. And at each of the sense doors, Dan di setiap keadaan eyes, jasmani, ears, nose, mouth, mata, tongue, hidung, body, telinga, mulut, dan juga perasaan, you will start to notice that there are individual consciousnesses arising and passing away very quickly. maka Anda akan memperhatikan kesadaran-kesadaran tak terbatas itu muncul dengan sangat cepat. It's like a movie that's going a little bit too slow. Seperti film yang berjalan cukup perlahan, And you see a picture and then a blank spot, and a picture and a blank spot, but it's happening fast. Anda akan melihat gambaran-gambaran dan kosong gelap, muncul lagi gambaran dan kosong gelap, dan itu terjadi dengan sangat cepat. When you get into this state, Saat Anda masuk ke dalam keadaan ini, you are seeing personally Anda akan melihat secara pribadi how everything is impermanent. bahwa segalanya adalah tiada keabadian. You are seeing individual consciousnesses arise and pass away.
Anda akan melihat kesadaran-kesadaran tanpa batas ini muncul dan tenggelam. Now, normally, you think that when you see something, it's a continuous sight. Biasanya yang Anda pikirkan, apapun yang muncul ini biasanya berlangsung. But now, as your mind becomes more alert, you're seeing that it's just one consciousness arise and pass away, another one arise and pass away. And it keeps doing that at each of the sense doors. Maka disinilah Anda akan melihat keadaan-keadaan muncul tenggelam di semua panca indera Anda. If you say something about this to a scientist, he will tell you it's impossible. Kalau Anda mengatakan ini kepada para ilmuwan, mereka akan bilang itu nggak mungkin. But we go a lot deeper than that and see many things that are finer than that. Tapi kita bisa masuk jauh lebih dalam lagi dan bisa melihat yang lebih halus lagi dari hal itu. So this gets to be very interesting. Dan ini menjadi sangat menarik. You see each one of these consciousnesses arise and pass away. It doesn't matter whether you're sitting in meditation or walking around. You'll notice it. Anda akan melihat kesadaran-kesadaran tanpa batas ini muncul tenggelam dengan sangat cepat saat Anda sedang berjalan. And you start to notice it so much that it becomes tiresome. Anda akan memperhatikan itu dan menjadi melelahkan. And that's called dukkha. Dan itulah dukkha. And you see that there is no controller. Dan Anda akan mengerti bahwa tidak ada seseorang pun atau sesuatu yang mengontrol itu. These consciousnesses come up and go away by themselves. You're not there. Kesadaran-kesadaran itu muncul sendiri, Anda tidak ada di sana sebenarnya. So this is a very deep explanation of how impermanent suffering and not self actually work. Disinilah di mana Anda akan mengerti tanpa diri dan juga penderitaan itu bagaimana itu bisa bekerja. And you will get to see that at a much finer level. Dan Anda bisa melihat itu dalam keadaan yang jauh lebih halus. Okay, and the states in the base of infinite consciousness. Dan keadaan-keadaan di dalam landasan kesadaran tak terbatas. The perception of the base of infinite consciousness and unification of mind. Persepsi tentang landasan keadaan tak terbatas dan kemanunggalan pikiran. Now you understand, this is the second arupa jhāna. Anda mengerti ini adalah keadaan arupa jhāna yang kedua atau jhāna tanpa bentuk yang kedua. And you still have the four foundations of mindfulness. Dan Anda masih punya 4 landasan kewaspadaan. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Adanya kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him, one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose. Diketahui keadaan-keadaan itu muncul. Known they were present. Diketahui semua itu ada. Known they disappeared. Diketahui semua itu lenyap. He understood there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada lagi. Now, even when you get into the arupa jhanas, Walaupun Anda sedang berada dalam keadaan jhana tanpa bentuk atau you'll be arupa able to jhana, sit for fairly long periods of time without having your mind distracted. Anda bisa duduk dalam waktu yang lama tanpa gangguan-gangguan dalam pikiran Anda. But your mindfulness can slip. Tapi kewaspadaan Anda bisa melemah. So you still have hindrances arising. Jadi di sana masih ada niwarana atau gangguan itu bisa muncul. By now you very much appreciate the hindrances for coming up. Saat ini Anda bisa menghargai
saat gangguan atau niwarana ini muncul. Because you know you're purifying your mind when you let them go. Karena Anda mengerti bahwa Anda memurnikan pikiran Anda saat Anda melepaskannya. And you understand very well that it's helping you to go deeper into your practice. Dan Anda mengerti bahwa itu membantu Anda untuk masuk lebih dalam ke dalam latihan Anda. Again, monks, Sekali lagi para biku, by completely surmounting the base of infinite consciousness, dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tak terbatas, aware that there is nothing, menyadari bahwa tidak ada apa-apa, Sāriputta entered upon and abided in the base of nothingness. Sāriputta masuk dan berdiam di dalam landasan ketiadaan. Now what happens is the feeling of joy that you had with infinite consciousness changes Saat ini Anda akan memperhatikan waktu perasaan bahagia di dalam ruangan tak terbatas ini bisa berubah to a very strong equanimity. ke dalam keadaan tenang seimbangan atau UPK yang lebih kuat. When you were seeing at all the sense doors, Saat Anda melihat ini di seluruh indera Anda, you were seeing outside of mind. Anda melihatnya di luar pikiran. But now you get into a realm where you're not looking outside of mind anymore. Sekarang Anda akan melihat di dalam satu alam di mana tidak melihat di luar pikiran tersebut, tapi di dalam. And you see nothing. Dan Anda melihat tidak ada apa-apa. And as odd as it sounds, Sepertinya aneh, this is probably the most interesting state of meditation that you will experience. inilah keadaan meditasi sebenarnya yang sangat menarik yang Anda akan alami. And you get to learn how to keep your attention on your object of meditation without too much energy or without quite enough energy. Dan disinilah Anda memperhatikan objek meditasi Anda, bukan juga di mana saat tidak kelebihan energi dan tidak kekurangan energi. If you use just a little bit too much energy, you get restless. Kalau Anda menggunakan energi lebih banyak sedikit saja, Anda menjadi gelisah. If you don't use quite enough energy, you get dull. Kalau Anda kurang punya energi yang cukup, maka menjadi bosan. So you have to learn how to adjust the amount of attention you're using on your object of meditation. Anda menggunakan energi yang cukup untuk memperhatikan objek meditasi Anda saat ini. And there are many other interesting things that occur that you have to tell me about. Dan banyak hal lain yang menarik yang Anda harus beritahu pada beliau. I won't tell you. Bante tidak akan memberitahu. Okay. And the states in the base of nothingness. Dan keadaan-keadaan di dalam landasan ketiadaan, The perception of the base of nothingness and unification of mind. persepsi tentang landasan ketiadaan dan kemanunggalan pikiran. And look at this. All of a sudden we still have the four foundations of mindfulness. Dan lihat di sini, tiba-tiba masih ada 4 landasan kewaspadaan, Contact, feeling, perception, formations, and mind. kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran. Now this is as far as you will be able to go with the four foundations of mindfulness. Disinilah di mana Anda akan sampai ke ujung dari 4 landasan kewaspadaan, Because the next state of the meditation is very, very subtle. karena keadaan meditasi berikutnya sangatlah halus. You still do use your mindfulness, Anda tetap menggunakan sati atau kewaspadaan Anda, but it's not big and gross. It's very subtle and fine. tapi itu bukan keadaan yang besar, tapi sangat halus sekali. So it's not going to be mentioned from here on out. This is the last time it's mentioned. Inilah keadaan yang terakhir disebutkan. Okay. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred.
Keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him, those states arose. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, Known they were present. diketahui semua itu ada, Known they disappeared. diketahui semua itu lenyap. He understood there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada lagi. Again, monks, Sekali lagi para biku, by completely surmounting the base of nothingness, dengan sepenuhnya melampaui landasan ketiadaan, Sāriputta entered upon and abided in the base of neither perception nor non-perception. Sāriputta masuk dan berdiam di dalam landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. He emerged mindful from that attainment. Ia keluar dengan waspada dari pencapaian itu. Having done so, he remembered the states that had passed, ceased, and changed. Setelah melakukan hal ini, ia merenungkan keadaan-keadaan yang sudah berlalu, yang telah berhenti dan berubah. Okay, now your meditation from the very start, your mind is doing this. Dari pertama, Anda bermeditasi, pikiran Anda melakukan seperti ini. As you go deeper in the meditation, there's not so much movement. Waktu Anda masuk ke dalam meditasi akan mengurangi pergerakan tersebut. When you get to the fourth jhāna, it's not movement so much as vibration. Saat Anda masuk ke dalam jhana keempat, tidak bergerak dengan banyak, tapi hanyalah getaran yang ada. And as you go deeper in the meditation, the vibration becomes less and less and less. Semakin dalam Anda masuk ke dalam meditasi Anda, getaran itu semakin lama semakin berkurang. Until it's very difficult to tell whether there's any vibration or movement at all. Sampai sangat sulit untuk mendeteksi apabila di situ ada pergerakan atau tidak. Where your mind had been going out like this before, Sebelumnya pikiran Anda sudah meluas seperti ini. now it gets so small and so hard, it's hard to tell whether it's actually there or not. Dan itu akan menjadi mengecil dan sulit untuk mengerti dan dipahami apakah sebenarnya pikiran itu ada atau tidak. And this is a state of meditation where I will ask you very specific questions. Disinilah keadaan di mana Bante akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat khusus atau spesifik. And some of you, I already have asked those questions, Untuk sebagian dari Anda, Bante sudah bertanya pertanyaan tersebut, but I'm not going to tell you about them now. tapi Bante tidak akan memberitahu kepada Anda sekarang. You have to experience it first, Anda harus mengalaminya dulu, and you will. dan Anda akan mengalaminya. Be patient. Sabarlah. Okay? Now, you get into this state, and then you come out of it. What you have to do is remember what happened while you were in that state. Saat Anda dalam keadaan tersebut, Anda harus mengingat apa yang Anda alami saat ada di dalam keadaan tersebut. And then you 6R whatever it is. Dan Anda melakukan langkah 6R apapun yang muncul tersebut. Sometimes it's colors, sometimes it's shapes, sometimes it's patterns. It depends. Kadang-kadang itu dalam bentuk warna, kadang-kadang itu berbentuk atau berpola. Itu tergantung. But you have to 6R each one of those. Anda harus melakukan langkah 6R setiap apapun yang Anda ingat tadi. Now, when you do that, you will be sitting in a very, very, very wonderful, still state of mind. Saat Anda dalam keadaan ini, Anda akan duduk di dalam keadaan pikiran yang begitu diam dan sangat tenang. The feeling of equanimity does not even arise anymore. Perasaan UPK atau ketenang-seimbangan pun tidak akan muncul lagi saat itu. So you use that clear, bright mind as your object of meditation. Dan Anda menggunakan pikiran yang jernih dan terang itu sebagai objek meditasi Anda. And you'll sit for 1 or 2 or 3 hours without having any disturbance in your mind at all.
Dan Anda bisa duduk selama 1, 2, atau bahkan 3 jam tanpa gangguan apapun dalam pikiran Anda. But occasionally there will be some slight little tiny vibration that starts to come up. Dan Anda akan mulai memperhatikan satu getaran yang sangat halus sekali muncul. Your mindfulness is so sharp that you can see that in 6R and it will fade away. Kewaspadaan Anda akan begitu kuat sehingga Anda bisa mengerti itu dan cepat melakukan 6R dan itu akan pergi. These little tiny vibrations that arise are the links of dependent origination. Getaran-getaran halus yang kecil ini adalah rangkaian dari paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan itu. So you'll start by seeing contact. Dan Anda akan mulai melihat satu kontak. That's fairly big and easy to see in 6R. Itu cukup besar dan mudah untuk dilihat dan 6R. The next thing you will see is the mentality materiality arise. Kemudian yang Anda lihat berikutnya adalah nama rupa atau bentuk-bentukan That's yang ada. half as big. Itu setengahnya besar. And then you will see consciousness arise. Maka di situ Anda akan mulai melihat kesadaran muncul. And that's half as big as the mentality materiality. Dan itu setengahnya lebih kecil daripada nama rupa tersebut. And then you will see very, very small, tiny little movement. Dan Anda akan melihat satu pergerakan yang sangat kecil. And that is formations. Itulah bentukan-bentukan. Some people can see all 3 formations, and it's quite unusual. Beberapa orang bisa melihat sangkara dan ini sangat luar biasa. Your formations, body, speech, mind. Bentukan-bentukan tentang pikiran, kata-kata, dan perbuatan. But when you finally let go of the formations, Saat Anda melepaskan sangkara atau bentukan-bentukan ini, there are no more conditions that will arise. tidak ada lagi kondisi yang akan muncul. In other words, you experience the unconditioned state, Dengan kata lain, Anda mengalami keadaan tanpa kondisi, which is nibbana. yaitu nibbana. Okay, that's how you do it. Itulah bagaimana Anda Now, melakukan. I'm gonna show you what it says here. Bante akan menunjukkan apa yang dimaksudkan di sini. Let's go to 19. Oke. Again, monks, Sekali lagi para biku, by completely surmounting the base of neither perception nor non-perception, dengan sepenuhnya melampaui landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, Sāriputta entered upon and abided in the cessation of perception, feeling, and consciousness. Sāriputta masuk dan berdiam di dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. The cessation of perception, feeling, and consciousness is just like turning off the lights. Berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran ini seperti mematikan lampu. There is nothing. Tidak ada apa-apa di sana. You don't even know that you're in that state until you got out of it. Anda bahkan tidak tahu Anda dalam keadaan itu sampai keluar dari sana. When you get out of that state, Saat Anda keluar dari keadaan seperti itu, this is where you will see the links of dependent origination, how they arise, disinilah dimana Anda akan mulai melihat rangkaian dari paticca samuppada ini, bagaimana mereka muncul and how they cease. dan bagaimana mereka melenyap. When you get to the letting go of the formations, there are no more conditions. Saat Anda melepaskan sangkara atau bentukan-bentukan, tidak ada lagi kondisi apapun. And this is why it says in the sutta, Inilah sebabnya disebutkan di dalam Sutta, and his taints were destroyed by his seeing with wisdom. dan noda-nodanya hancur karena dia melihat dengan kebijaksanaan. You remember at the start of the sutta I said,
Anytime you see wise or wisdom is talking about dependent origination. Anda mengingat saat pertama kali Bante membacakan sutta, saat Anda mendengarkan tentang kebijaksanaan, yang dimaksud adalah dengan melihat rangkaian paticca samuppada ini. So when this happens, you will be happy Saat ini terjadi, Anda akan merasakan sangat bahagia for a long time. untuk waktu yang sangat lama. Okay. And he emerged mindful from that attainment, Dan ia keluar dengan penuh kewaspadaan dari pencapaian itu. having done so, he recalled the states that had passed, ceased, and changed. Setelah melakukan hal ini, ia mengingat keadaan-keadaan yang sudah berlalu, yang telah berhenti dan berubah. So indeed, these states not having been come into being, having been they vanished. Memang demikian keadaan-keadaan ini yang tadinya belum ada lalu menjadi ada, setelah ada mereka melenyap. Regarding those states, he abided unattracted, unrepelled, independent. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tak tertarik, tak jijik, tak tergantung. Now, the unattracted, unrepelled, and independent is another way of describing craving. Keadaan berdiam tak tertarik, tidak jijik atau penolakan, tidak bergantung adalah satu cara lain untuk menjelaskan tanha. What is craving? Apakah tanha atau Yes. nafsu keinginan itu The I like it, I don't like it mind. adalah keadaan pikiran saya suka atau saya tidak suka, The attracted and the repelled. yang menarik ataupun menolak, And the identification, I. dan juga identifikasi saya. So this is just another way of the Buddha saying, letting go of craving is the way that leads to Nibbana. Inilah yang dimaksudkan oleh Sang Buddha dengan melepaskan tanha, itu adalah cara sampai menuju ke Nibbana. Okay, he was detached, free, dissociated with a mind rid of barriers. Ia tak melekat, bebas, tak berhubungan dengan pikiran yang bebas dari penghalang. He understood there is no escape beyond this. Ia memahami tidak ada jalan keluar yang melampaui hal ini. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is not. Dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang tidak ada lagi. So, when people attain Nibbana, Jadi saat seseorang mencapai Nibbana, and they come and talk with me about it, dan mereka datang kepada Bante dan membicarakannya, and they tell me how happy they are, dan mereka memberitahu betapa bahagianya mereka, what do you think I tell them? apa yang Anda pikirkan Bante akan beritahu mereka? 6R, go back and sit. 6R, lakukan langkah 6R, duduk lagi. It really is what I say. Itulah apa yang beliau katakan. Okay. Monks, rightly speaking, were it to be said of anyone, Para biku merupakan pembicaraan yang benar seandainya hal ini harus dikatakan tentang siapapun. he has attained mastery and perfection in noble virtue. Ia telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam moralitas agung. Attained mastery and perfection in noble collectedness. Telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam penyatuan yang agung. Attained mastery and perfection in noble wisdom. Telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam kebijaksanaan agung. Attained mastery and perfection in noble deliverance. Telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam pembebasan agung. It is of Sāriputta indeed that, rightly speaking, this should be said. Maka tentang Sāriputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya dikatakan.
Monks, rightly speaking, Para biku merupakan pembicaraan yang benar. were it to be said of anyone, Seandainya hal ini harus dikatakan tentang siapapun, he is a son of the Blessed One, ia adalah putra dari yang terberkahi, born of his breast, yang terlahir dari dada beliau, born of his mouth, yang terlahir dari mulut beliau, born of the Dhamma, yang terlahir dari Dhamma, created by the Dhamma, diciptakan oleh Dhamma, an heir in the Dhamma, ahli waris di dalam Dhamma, not an heir in material things. bukan ahli waris dalam benda-benda materi. It is of Sāriputta indeed that rightly speaking this should be said. Maka tentang Sāriputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya dikatakan. Monks, the matchless wheel of Dhamma set rolling by the Tathagata is kept rolling rightly by Sāriputta. Para biku, roda Dhamma yang tiada bandingnya yang telah diputar oleh Sang Tathagata masih terus diputar dengan benar oleh Sāriputta. That is what the Blessed One said. Demikianlah yang dikatakan oleh yang terberkahi. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. Para biku merasa puas dan bergembira di dalam kata-kata yang terberkahi. So I hope this gives you incentive to continue on with your practice and keep using the 6 R's. Bante berharap hal ini, sutta ini akan memberikan Anda tentang pengertian dan meneruskan latihan Anda dengan menggunakan 6R. The 6 R's will take you to arahatship. Langkah 6R ini bisa membawa Anda sampai menuju arahat. Let's see, it took Moggallana 7 days. What day is this? Itu membutuhkan waktu 7 hari untuk Moggallana, dan hari ini adalah hari yang ke-3. This is day 3? Day 3. You got 4 more days. Anda punya 4 hari lagi untuk mencapainya. You will be surprised how fast you do actually progress when you follow the directions. Anda bisa terkejut sendiri untuk mengerti bahwa betapa cepatnya kemajuan Anda. And it is important that you have fun doing this. Dan sangatlah penting Anda menikmati saat Anda melakukannya. Why? Mengapa? Because when you have fun doing something, you do it very well. Karena kalau Anda menikmatinya, Anda bisa melakukannya dengan baik sekali. Kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.